Wahyu 1, Revelation 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang digunakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servant things which must surely come to pass, and he sent the signified it by his angel unto his servant John. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya, who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ and of all things that he saw. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Blessed is he that read and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Dan Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. John to the seven churches which are in Asia, grace be unto you, and peace from him which is, and which was, and which is to come, and from the seven spirits which are before his throne. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and was us from our sins in his own blood, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. And hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amin. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Before he come with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierce him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. I, John, who also am yours brother and companion in tribulation and in the kingdom and passion of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos for the words of God and for the testimony of Jesus Christ. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala.
I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a drum. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh malaikat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pargamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia, saying, I am Alpha and Omega, and first and the last, and what thou shouldst write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia, unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. And I turned to see the voice that spake with me, and being soon I saw 7 gold candlesticks, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlitkan ikat pinggang dari emas. And in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girded about the paps with a golden girdle. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. His head and his hair were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga, membara di dalam perapian, suara bagaikan desau air bah, and his feet like unto fine brass, as if they burn in a furnace, and his voice as the sound of many waters. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang 7 tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp snouted sword, and his countenance was as the sun shone in his strength. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. And when I saw him, I fell at his feet as did, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last, dan yang hidup. Aku tak mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. I am he that lived and was dead, and behold, I am alive for evermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Write at things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dian emas itu, 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat. The master of 7 stars which thou shalt in my right hand, and the 7 gold candlestick. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlestick which thou shalt are the 7 churches.